अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, हमने कल तीसरा पेज पढ़ा था और जाना था अरब का कैसा स्थिति था तब, कितना ख़राब स्थिति था। और आज हम चौथा पेज पढ़ेंगे। तो चौथे पेज में भी हम पढ़ के जानेंगे कि उस टाइम में अरब का स्थिति कैसा था और कितना ज़्यादा और ख़राब हो गया था। तो चलिए मैं पढ़ना शुरू करती हूँ और फिर हम जानते हैं कि मतलब तब का स्थिति और कितना ज़्यादा ख़राब हुआ था। तो चलिए मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। तो कल हमने तीसरा पेज पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ा था। तो आज हम चौथा पेज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। মানবতা নীতিবোধ ন্যায়নীতি বলতে তাদের মধ্যে কোনো কিছুই ছিল না। এরা স্রষ্টার আরাধনার পরিবর্তে সৃষ্টির উপাসনায় লিপ্ত হয়েছিল। এমনকি তারা হজরত ইব্রাহিম আলাইসাল্লামের প্রস্তুর মূর্তি তৈরি করে তৌহিদের মূল কেন্দ্র খানায়ে কাবা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। উহাকে তারা সৃষ্টিকর্তার ন্যায় পূজা করত। তাছাড়া বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি জ্ঞানে তারা উপাসনা করত। तो उन लोगों का हालत ऐसा हो गया था कि उन लोगों में इंसानियत नाम का कोई चीज़ रहा नहीं। और जो कहीं पे भी जुल्म हो रहा है तो वो न्याय करने के बजाय वो खुद उस जुल्म में मतलब साथ देते थे और खुद भी जुल्म करते थे लोगों के ऊपर। और उसके बाद एक अल्लाह का इबादत छोड़ के वो मतलब दूसरे जैसे अपने हाथों से मूर्ति बना के मिट्टी से वो पूजने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी मूर्ति बना लिया और बनाकर उन्होंने खानाए कबा के अंदर रखा और रखकर उन्हीं को खुदा मानने लगे और खुदा मानकर पूजा करने लगे। उन्हीं से मतलब उन्हीं का इबादत करने लगे, उन्हीं का पूजा करने लगे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको छोड़कर भी और बहुत सारे ऐसे लोगों का मूर्ति बनाया, जैसे खाना कबा में रखा और रखकर वो लोग पूजा करते थे और उन्हीं से मदद मांगते थे और उन्हीं के भरोसे ही वो लोग मतलब अपना सब कुछ करते थे। বিশেষত মক্কার কুরাইশগণ আল্লাহ গৃহে 360টি দেবদেবীর প্রতিমা স্থাপন করেছিল। নিরাকার প্রভুর কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে তারা এই সমস্ত দেব প্রতিমাকেই সৃষ্টিকর্তা রূপে ধারণা করত ও ইহাদিগকে নিজেদের ভালো মন্দের জিম্মেদার রূপে মনে করত। এছাড়া চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ ও বড় বড় গাছপালাকে তারা মান সম্মান প্রদর্শন করত এবং এগুলোকে তারা শক্তির আধার হিসেবে মনে করে নিয়ে এদের প্রতি নিজেদের ভক্তি আর্ঘ্য নিবেদন করত। तो मक्का के जो कुरैश वंश के लोग थे वो लोग मतलब अब खानाए कबा के अंदर 360 मूर्तियों को अपने हाथों से मिट्टी से बनाकर रखा। और उन्होंने क्या किया, एक अल्लाह का इबादत छोड़ के अपना खुदा सब कुछ वो 360 देव देवियाँ मूर्तियाँ को वो मानने लगे और उन्हीं से इबादत करते थे, उनसे मदद मांगते थे, उनका पूजा करते थे। यहाँ तक कि वो सूरज, चांद और मतलब जो पेड़ पौधों को मतलब हर चीज़ को वो अपना खुदा मानने लगे थे। खुदा এতে গেল ধর্মীয় রীতিনীতি। পার্থিব আচার আচরণের এরা সভ্যতা, ভদ্রতা ও শালীনতা বিসর্জন দিয়ে চরম বর্বরতা, অসভ্যতা ও জঘন্য পার্শ্ব কার্যকলাপ দ্বারা এরা বন্য পশুকে হার মানিয়ে দিয়েছিল। জুয়া খেলা, মদ্যপান, নরহত্যা প্রভৃতি পাপ কার্যে লিপ্ত হতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করত না তারা। तो तब मतलब इतने ज़्यादा गिर गए थे लोग कि लोगों के बीच में इंसानियत नाम का कोई चीज़ नहीं था। और जो जितने अच्छे काम हैं वो छोड़कर वो बुरे काम में मतलब इतना लिप्त हो गए थे कि उनके लिए जुआ खेलना, ड्रिंक करना और औरतों को सिर्फ अपने मतलब लिए यूज़ करना, सिर्फ वही वो लोग सोचते थे और करते थे। और यहाँ तक कि ऐसे भी लोग थे कि जो लोग जुआ खेलने जाते थे और जुए में ही अपनी बीवी को बाजी में लगा देते थे। अगर कोई हार जाता था जुए खेलने के टाइम पे तो वो अपनी बीवी को सामने वाले को मतलब सौंप देता था और बेच देता था। तो तब
तब ऐसा स्थिति हो गया था, इतना ख़राब स्थिति हो गया था, जो औरतों को सिर्फ एक मतलब यूज़ करने का सामान समझते थे, औरतों को कुछ भी नहीं समझते थे। নারী সমাজের অবস্থা ছিল আরও করুণ। তারা ছিল পুরুষের বুক বিলাসের সামগ্রী মাত্র। নানান রকম অবৈধ অত্যাচার চলত তাদের উপর। তাদের কোনো স্বাধীন সত্তা ছিল না। তারা শুধু পুরুষ জাতির পরিচালক রূপে ব্যবহৃত হতো। তারা অবাধ যে কোনো নারীর সাথে নিছক পশুর মতো ব্যবহার করত। শুধু আমোদ প্রমোদ ও ভোগের উপকরণ ব্যতীত আবলার রমণীগণকে তারা আর কিছু মনে করত না। কেউ কেউ জুয়া খেলায় নিজের স্ত্রীকে বাজি রাখত, আর বাজিতে হেরে গেলে সেই স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় ও বিনা প্রতিবাদে অপর লোকের হস্তে তুলে দিত। কেউ কেউ বা কোনো রমণীকে আজ বিবাহ করে 15 দিন কিংবা 2-4 দিন পরেই তাকে বর্জন করত বা মেরে ফেলত। এসব কাজ তারা করতে কেবল নিজেদের খেলায় খুশির প্রেরণায়। এতে কোনোরূপে প্রতিবাদ করবার বা বাধা দিবার কেউ ছিল না। নারী জাতির প্রতি তাদের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে যে কোনো পরিবারের কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে ইহা লোকজন জানতে পারলে ওই পরিবারের লোকজন বা কন্যার জনক জননী কেমন করে তাদের কাছে মুখ দেখাবে, এ বয়েই তার কন্যা ভূমিষ্ঠের কথা প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই তাকে গোপনে পৃথিবী হতে সরিয়ে দিত। এই নিষ্ঠুর আচরণ সদ্যজাত শিশুর কান্নার হয়তো প্রকৃতি জগৎ কেঁদে উঠত এবং আকাশের ফেরেশতাগণ কেঁদে উঠতে, কিন্তু নির্মম পাষাণ হৃদয় কন্যার পিতৃ হৃদয় তাতে এতটুকু মাত্র বিচলিত হতো না। तो देखिए कैसा हालत था अरब का तब, जब हमारे प्यारे नबी दुनिया में नहीं आए थे। तब का हालत ऐसा था कि अगर किसी के घर में बेटी ने जन्म लिया तो उसको जिंदा ही गाड़ देते थे। और अगर मान लीजिए किसी से शादी किया और 10-15 दिन 4 दिन के बाद उसको पसंद नहीं आया और कोई भी रीज़न हो, तो या तो वो जुआ खेलने के टाइम पे बाजी पे लगा देता है, मतलब अपनी बीवी को बेच देता है सामने वाले को, और नहीं तो वो उसको मतलब उसका हत्या कर देता है। तो ऐसा ख़राब स्थिति था तब का। और ये सब करने में उनको थोड़ा भी शर्म नहीं आती। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের প্রাক্কালে পৃথিবীর অবস্থা মোটেই সুখকর ছিল না। অজ্ঞানতার অন্ধকারে মানুষজগৎ ছিল নিমজ্জিত। তখনকার আফ্রিকার ছবি বলতে প্রায় বর্বরতার ছবি মানুষের চোখে ভেসে উঠে। ইউরোপ তখন হযরত ঈসা আলাইহিসসালামের নামে ঈশ্বরের পুত্র বলে কলঙ্ক লেপন করেছিল। শত্রুকে ভালোবাসা দূরের কথা, ভাইকে বধ করাতে তারা দ্বিধাবোধ করত না। তাদের মধ্যে দলাদলি, হিংসা, বিদ্বেষ এতদূর গিয়ে পৌঁছেছিল যা পশুত্বকেও হার মানত। গ্রিসের গৌরব, রোমের মহাত্ম্য সবই তখন বিলীন। লন্ডন থেকে কনস্টান্টিনোপল, স্পেন থেকে রাশিয়া পর্যন্ত এই বিস্তৃত অঞ্চল অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। হযরত মুসা আলাইহিসসালামের আদেশ এবং হযরত ঈসা আলাইহিসসালামের নসিহত সবই ছিল বিলীন। পারস্য, চীন, ভারত সকল দেশের অবস্থা ছিল ততাজ। কেউ বা সত্য হতে বহু দূরে, কেউ বা সত্য বিস্তৃত, কেউ বা জেনে শুনে সত্যর অপলাপ করে। এই অবস্থায় মানুষ্যক লোকে রক্ষা করবে কে? সকলেই যখন নিরাশ, সকলেই যখন হতাশ, ঠিক তখনই জরাজীর্ণ মানবতার উদ্ধার কল্পে আবির্ভূত হন মানবতার মুক্তির দূত হযরত মোহাম্মদ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज चौथा पेज पढ़ा है और हमने जाना है कि तब का स्थिति कैसा था अरब में, और कल इंशाल्लाह 5वां पेज पढ़ेंगे और वहाँ पे जानेंगे कि आगे का स्थिति कैसा था, और वहाँ पे हम हमारे नबी उनका जन्म के बारे में भी जानेंगे। तो आज इतना ही, तब तक के लिए मतलब अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।